बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम الحرام में पहला हुक्म। इस माह मुबारक में मुतअल्लिक़न किसी भी दिन रोज़ा रखना रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा शुमार होता है। नीज़ 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना और भी ज़्यादा फजीलत की चीज़ है। चुनांचा सही मुस्लिम की हदीस में वारिद है। तर्जमा: रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल महीना मुहर्रम के रोज़े हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल रात की इबादत नमाज तहज्जुद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तर्जमा: जब हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन ख़ुद रोज़ा रखा और हज़रत सहाबा को रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया तो इस पर हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन की तो यहूद व नसारी भी ताज़ीम करते हैं। ग़ालिबन ये अर्ज़ करना मकसूद होगा कि रोज़ा रख कर तो हमने भी इस दिन की ताज़ीम की, गोया हम एक अमल में इनकी मुशाहबत इख्तियार करने लगे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हम 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखेंगे। इसी तरह से मुशाहबत का शिबा बाकी ना रहेगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अगला साल आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इसी वजह से फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि सिर्फ़ आशूरा को रोज़ा ना रखा जाए बल्कि इसके साथ 9 या 11 मुहर्रम का रोज़ा भी मिला लिया जाए ताकि यहूद के साथ मुशाहबत से बच सकें। इस नबवी तालीम से ये बात समझ लेना चंदा मुश्किल नहीं कि किसी कार खैर में भी यहूद से मुशाहबत या मुवाफ़क़त को हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। दूसरी आदात या मामलात में इनसे मुशाहबत को कबूल कर लिया जाए। सही मुस्लिम की ही एक और रवायत से मालूम होता है कि कुरैश भी ज़माना जाहिलियत में आशूरा का रोज़ा रखते थे। तर्जमा: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ज़माना जाहिलियत में कुरैश रोज़ा रखते थे और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो वहाँ भी आशूरा का रोज़ा रखा और हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। फिर जब माह रमज़ान में रोज़ा रखने की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इख्तियार देते हुए इरशाद फरमाया, जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे, जो चाहे ना रखे। माह मुहर्रम अल हराम में दूसरा हुक्म। आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने या किसी भी एतबार से वसत करना, इसकी ख़ास फजीलत वारिद है। चुनांचा हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत अबू सईद अल खदरी, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मनकूल है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा: जो शख्स आशूरा के दिन अपने घर वालों पर ख़र्च करने में वस्तो फ़राखी करेगा, अल्लाह ताला सारा साल इस पर रिज़्क़ में वसत फरमाएगा। अगरचा इस हदीस की असनादी हैसियत पर कलाम है, मगर मुहद्दिसीन को तसरीहात के मुताबिक ऐसी रवायात जो मुख्तलिफ़ तरक से मरवी हों, इनकी मुख्तलिफ़ अंसात की वजह से इनमें कुव्वत पैदा हो जाती है। इसलिए इसको फ़ज़ाइल में बयान करने पर कोई बड़ा अश्काल बाकी नहीं रहता। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह इस मज़मून की रवायात ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं, माह मुहर्रम से मुतअल्लिक़ 2 मौज़ू हदीस इस माह मुबारक में कुछ मौज़ू और मन गढ़ंत रवायात भी अलान बयान की जाती हैं और इनका खूब चर्चा किया जाता है। हालांकि हदीस नबविया साहिबा अलिफ तहिया में इस बात का ज़िक्र मौजूद है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत करना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे शख्स के लिए जहन्नम की वईद है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा: जिसने मुझ पर जान बूझ कर झूठ बोला तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।
اسی لیے اس جرم کے ارتکاب سے باز رہنا بہت ضروری ہے۔ ان من گھڑت روایات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ترجمہ: جو شخص بھی شہادت حسین کے دن ان کے غم میں روئے گا، قیامت کے دن وہ الی العظم رسولوں کے ساتھ ہوگا۔ محرم الحرام میں سوگ کرنے کا حکم۔ ایک اور چیز جس کا رواج عام طور پر بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور شہادت کا مرتبہ خوشی کا ہے یا غم اور سوگ کا۔ تعلیمات نبویہ علی الصحابہ الف تہیہ سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، وہ ساری زندگی شہادت کے حصول کے لیے تڑپتے ہوئے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان انہیں شہادت نہ مل سکی۔ تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کہ آج میں بستر پر پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا منتظر ہوں۔ شرعاً سوگ کرنے کا حکم۔ شرعاً سوگ کرنے کی صرف یہ چند صورتیں ہیں، اور وہ بھی عورتوں کے لیے۔ متعلقہ بائنہ کے لیے صرف زمانہ عدت میں، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے صرف زمانہ عدت میں، کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر صرف 3 دن، اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر عورت کے لیے سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سوگ کا مطلب یا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس عرصہ میں زیب و زینت اور بناؤ سونگار نہ کرے، زینت کی کسی بھی صورت کو اختیار نہ کرے، مثلاً خوشبو لگانا، سرما لگانا، مہندی لگانا اور رنگ برنگے خوشنما کپڑے وغیرہ پہننا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت اپنانا، مثلاً اظہار غم کے لیے سیاہ لباس پہننا یا بلند آواز سے آہ و بکا اور سیاہ لباس وغیرہ پہننا جائز نہیں۔ نیز مردوں کے لیے تو کسی صورت میں سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی سوگ اور ماتم کیا معنی رکھتا ہے؟ محرم الحرام میں شادی کرنے کا حکم۔ اوپر ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق اس ماہ مبارک میں سوگ کرنا بلکہ یہ بے اصل اور دین کے نام پر دین میں زیادتی ہے جس کا ترک لازم ہے۔ لہٰذا جب سوگ جائز نہیں ہے تو پھر شرعاً اس مہینے میں شادی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ اس مہینے میں شادی نہ ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس مہینے میں نحوست ہے، جبکہ شرعاً یہ بات بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی دن یا زمانے میں کسی قسم کی نحوست نہیں رکھی گئی۔ اکابرین مفتیان اعظام کے فتویٰ میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔ ذیل میں فتویٰ رحیمیہ سے اس مسئلے کا جواب نقل کیا جاتا ہے۔ الجواب: ماہ محرم کو ماتم اور سوگ کا مہینہ قرار دینا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ عورتوں کو ان کے خویش و اقارب کی وفات پر 3 دن ماتم اور سوگ کرنے کی اجازت ہے، اور اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانا ضروری ہے۔ دوسرا، کسی کی وفات پر 3 دن سے زائد سوگ منانا جائز نہیں، حرام ہے۔ ان حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی موت پر 3 رات سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر اس سے متنشا ہے کہ اس کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ ماہ مبارک محرم میں شادی وغیرہ کرنے کو نامبارک اور ناجائز سمجھنا اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔
اسلام میں جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا گیا ہو، اعتقاداً یا عملاً ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ پوری احتیاط برتیں، ان رسومات سے علیحدہ رہیں، ان میں شرکت نہ کریں۔ ماہ مبارک میں شادی وغیرہ کے بارے میں دیوبندی اور بریلوی علماء میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کا فتویٰ پڑھیے۔ سوال: بعض سنی جماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بار میں روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ ان 10 دن میں کپڑا نہیں اتارتے، ماہ مبارک میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے، اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب: تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔